से आंखें फाड़ कर देखा। सामने कोई खड़ा था। लिबास से वो कोतवाल लगा जो खशमगीन निगाहों से उसे घूरे जा रहा था। इसके हाथ में एक मोटा सा डंडा था। अब्दुल्ला घबरा कर खड़ा हो गया। अब मेरी सूरत क्या देख रहे हो? तुम्हें सोने के लिए क्या यही जगह मिली थी, नामाकूल इंसान? अभी लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ हुजूर, अब्दुल्ला सहम कर बोला। कोतवाल ने एक नज़र इसके हुलिये पर डाली और तंजिया हंसी हंसने लगा। मैं सब समझता हूँ, आखिर में काहिरा के सबसे बड़े काजी का खास आदमी हूँ। मुझे मालूम है तुम बगदाद से यहाँ आए हो। बोलो, ठीक कहा ना? हाँ हुजूर, अब्दुल्ला ने दबी सी आवाज़ में जवाब दिया। मैं सब समझता हूँ, तुम भीख मांगने के मकसद से यहाँ आए हो। मैं यहाँ का कोतवाल हूँ, मैं सब जानता हूँ। पूरा काहिरा तुम जैसे फ़कीरों से भरा पड़ा है। पता नहीं कहाँ से कमबख्त चले आते हैं। मैं यहाँ भीख मांगने नहीं आया, मैं तो बस अपना ख्वाब। चुप रहो, बहानेबाजी मत करो, कोतवाल गुस्से से चिल्लाया और हाथ में लिया डंडा ज़मीन पर पटका। एक दिन सबों को जेल में बंद कर दूंगा। हा हा हा। इतना कहकर कोतवाल ने अपनी लटकी हुई मूंछों को बल दिया और अब्दुल्ला को धकेलता हुआ सड़क पर ले आया। वो बेबसी से मिन्नत समाजत करने लगा, मगर कोतवाल ने एक न सुनी और उसे ले जाकर जेल में बंद कर दिया। जेल की कोठरी में जाकर अब्दुल्ला एक कोने में खामोशी से बैठ गया। फिर चारों तरफ नजरें घुमाईं। वहां पहले से ही इस जैसे और भी कई लोग किसी जुर्म में कैद थे। वो सोच में पड़ गया, या खुदा, कहाँ फंस गया? इस ख्वाब के चक्कर ने तो मुझे मुसीबत में डाल दिया। इलाही, यहाँ पर मेरी किसी से जान न पहचान, ना किसी किस्म की शनासाई। कौन मेरी मदद को आएगा? इस कैद खाने में तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। इससे तो अच्छा मैं बगदाद में था, जहां मैं आज़ादी से रहता था। इसने अपने आप पर मलामत की। हाय किस्मत, ये दिन भी देखना लिखा था। दूसरे कैदी उसे हैरत से देख रहे थे। इस तरह कैद खाने में कई रोज गुजर गए। इस दौरान उसे किसी पल चैन न मिलता और वो ख्वाब जो वो हमेशा देखा करता था एक दफ़ा भी दिखाई नहीं दिया। अलबत्ता नींद में वो बराबर करवटें बदलता। फिर एक दिन वही कोतवाल कैद खाने में आया। अब्दुल्ला का गिरबान पकड़ा और करख्त आवाज में कहा, चलो आज तुम्हें काजी की अदालत में हाजिर होना है, और उसे साथ लेकर काजी के सामने पेश कर दिया। काजी अपनी मसनद पर बैठा हुआ था। इसके पीछे खादिम पंखा झूल रहे थे। काजी ने एक निगाह अब्दुल्ला पर डाली, फिर अपनी खशखशी दाढ़ी पर हाथ फेरा और पूछा, अजनबी, क्या नाम है तुम्हारा? जी, मेरा नाम अब्दुल्ला है। तुम कहाँ से आए हो? काजी ने दूसरा सवाल किया। बगदाद से आली मर्तबा, इसने अदब से जवाब दिया। भला इतनी दूर मुशक्कत उठाकर सफ़र करके आने का मकसद बयान करोगे? आली मर्तबा, सिर्फ एक ख्वाब की वजह से, जो दिन रात मुझे परेशान किए रहता है। अब्दुल्ला भोलेपन से काजी के सवालों का जवाब दे रहा था। कैसा ख्वाब? ज़रा तफसील से बताओ। तब अब्दुल्ला ने अपना अजीबो गरीब ख्वाब बयान कर दिया, जो शबो रोज़ उसे परेशान किए रहता था। उसे सिर्फ काहिरा दिखाई देता और एक आवाज़ सुनाई देती, काहिरा जाओ, वहीं किस्मत चमकेगी। मगर हाय अफसोस, किस्मत ने मुझे यहाँ लाकर जेल में पहुँचा दिया। काजी के दरबार में हाजरीन इसकी दिलचस्प बातें सुनकर हंसने लगे। काजी ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। वहाँ खामोशी छा गई। काजी ने फिर इससे पूछा, क्या तुम्हारी बीवी बच्चों को पता है कि तुम काहिरा आए हो? नहीं आली मर्तबा, एक काफिले के हमरा आ गया था। इतना कहकर इसने सर झुका लिया। तुम एक नादान और बुज़दिल इंसान हो। सिर्फ एक ख्वाब की बदौलत तुम काहिरा भाग गए। भला सिर्फ ख्वाब देखने से तकदीर बदलती है? मुझे तुम पर रहम आता है अजनबी शख्स। फिर कुछ सोचकर दोबारा कहा, अपनी बीवी बच्चों को बेयारो मददगार छोड़कर आ गए हो। ठीक नहीं किया। देखो, मुझे तुम्हारी बातें सुनकर रहम आता है। मैं तुम्हें इसलिए रिहा करता हूँ और कुछ अशरफियाँ दी जाती हैं ताकि तुम बगदाद वापस जा सको और दोबारा काहिरा की शाहराह पर दिखाई नहीं देना, वरना तुम कैद खाने में सख्त सजा के मुस्तहिक करार पाओगे। काजी ने अपना फैसला सुना दिया और सिपाहियों को उसे रिहा करने का इशारा किया। फैसला सुनकर अब्दुल्ला की आंखें अश्कबार हो गईं और काजी को दुआएं देने लगा। फिर जैसे उसे कुछ याद आ गया और पूछा, आली जनाब, मैं बगदाद किस तरह वापस जाऊंगा? काजी ने हैरत से इसकी तरफ देखा और अपनी खशखशी दाढ़ी पर दोबारा हाथ फेरा और कहा, अब यह तुम्हारा मसला है कि तुम कैसे बगदाद वापस जाते हो। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम आज के बाद काहिरा की सड़कों पर दिखाई नहीं दोगे। इसलिए मेरी नसीहत पर अमल करो और बगदाद वापस जाकर कोई अच्छी सी मेहनत मजदूरी करो और ख्वाब देखना बंद कर दो अहमक। इतना कहकर काजी एक लम्हा के लिए रुका और उसे कुछ याद आ गया। फिर उसने कहा, सुनो ऐ अजनबी शख्स,
تیرے خواب پر سے مجھے اپنی خود کی ایک بات یاد آ گئی، وہ میں تمہیں سناتا ہوں، جس سے شاید تمہیں کچھ سبق حاصل ہو اور آئندہ خواب دیکھنے سے توبہ کر لو۔ عبداللہ حیرت سے قاضی کا منہ تکنے لگا۔ قاضی نے کہا، ایک دن میں ایک تھکا دینے والے مقدمہ کا فیصلہ سنا کر گھر آیا، تھکن سے چور تھا، بغیر کچھ کھائے پیے اپنے بستر پر چلا گیا۔ نیند نے جلد ہی مجھے اپنی آغوش میں لے لیا۔ میں نے بڑا ہی عجیب و غریب خواب دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ میں بغداد پہنچ گیا ہوں، وہاں کی سڑکوں پر پیدل چلے جا رہا ہوں۔ میرے سامنے اچانک ایک پرانا سا پھوٹا کھنڈر آ گیا۔ جھٹ سے عبداللہ بولا، آپ صحیح فرما رہے ہیں حضور، میں اسی کھنڈر میں رہتا ہوں۔ قاضی کو غصہ آ گیا۔ خاموش بے وقوف انسان، بیچ میں مت ٹوک، جب تک میں اپنی بات ختم نہ کر لوں بولنا نہیں۔ ہاں تو میں نے کھنڈر دیکھا اور اس کے نزدیک ہی ایک خستہ حال حوض تھا جس میں ایک سوکھا بند فوارہ ہے۔ قاضی نے اپنی بات جاری رکھی۔ عبداللہ کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس سے رہا نہ گیا، پھر بول اٹھا، آگے کیا دکھائی دیا حضور؟ پھر میرے کانوں میں جیسے کسی نے کہا کہ فوارے کے بازو میں جو لال گول پتھر ہے اس جگہ کی کھدائی کرو۔ کھدائی کے دوران ایک پتھر ملے گا، اس کے نیچے ایک لکڑی کا صندوق ہے جس کے اندر چمڑے کی ایک تھیلی ہے، وہ تھیلی سونے کی اشرفیوں سے بھری ہے، وہاں ایک پرانا خزانہ دفن ہے۔ آپ درست فرما رہے ہیں عالی مرتبہ، تو آپ نے خزانہ حاصل کر لیا؟ عبداللہ کی دلچسپی بڑھی۔ احمق انسان، میں تمہاری طرح پاگل نہیں ہوں جو ایک خواب دیکھ کر اس کے لیے بغداد بھاگا چلا جاؤں اور کاندھے پر کدال رکھ کر بغداد کے گلی کوچوں میں اس اجاڑ فوارے کو تلاش کرتا پھروں۔ قاضی نے اسے پھٹکارا، نادان انسان، خواب خواب ہوتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اتنا کہہ کر قاضی خاموش ہو گیا۔ آپ نے ٹھیک ہی کہا حضور، خواب کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ آپ کا محل تو قاہرہ میں ہے، بھلا آپ کیوں بغداد مفت میں ہی جانے لگے؟ عبداللہ نے قاضی کی خوشامد کی۔ وہ دوبارہ کسی نئی مصیبت میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ قاضی خوش ہو گیا اور کہا، مجھے خوشی ہے کہ تمہیں میری بات سمجھ آ گئی، اس لیے اب جتنی جلدی ہو سکے اپنے وطن بغداد لوٹ جاؤ جہاں تمہارے بیوی بچے انتظار کر رہے ہیں۔ ہاں حضور، میں آج اور ابھی بغداد روانہ ہو جاؤں گا۔ قاضی نے اسے خدا حافظ کہا اور اپنی خشخشی داڑھی پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ قاضی کے دربار سے نکل کر عبداللہ قاہرہ کی سڑکوں پر کچھ یوں ہی گھومتا پھرتا رہا۔ ایک گلی میں داخل ہوتا اور دوسری گلی سے نکل جاتا۔ قاضی نے اسے منزل کا پتہ بتا دیا تھا۔ وہ آہستہ روی سے آگے بڑھنے لگا۔ چلتے چلتے اسے ایک تندور نظر آیا۔ وہاں نان بائی سے چند روٹیاں خریدی اور اپنے جھولے میں ڈال لی۔ ہائے قسمت، خواب میں دن رات قاہرہ دیکھا کرتا تھا اور یہاں آ کر قید خانہ کی چار دیواری ملی، مگر شکر ہے خدا کا، اس نے مجھے راستہ دکھا دیا۔ انہی خیالوں میں کھویا ہوا عبداللہ واپس بغداد جانے والی شاہراہ پر پیدل ہی چل پڑا، مگر اب اسے اپنے وجود میں ایک توانائی محسوس ہو رہی تھی، ایک انجانی سی قوت کا احساس ہو رہا تھا۔ اب اس کی صرف ایک ہی کوشش تھی، وہ جلد از جلد بغداد پہنچ جائے۔ اس کے قدم سنگلاخ زمین پر صحرا کی جلتی ریت پر بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ بھوک لگنے پر جھولے سے روٹی نکال کر کھا لیتا اور مشکیزے سے پانی پی لیتا اور بس اسی طرح پیدل چلتا رہا۔ کئی دن کی مسافت کے بعد چلتے چلتے دور سے اسے کھجور کے کچھ درخت نظر آئے۔ اس کے قدم تیز ہو گئے۔ دراصل وہ ایک نخلستان تھا جہاں میٹھے پانی کا ایک تالاب تھا۔ عبداللہ بے صبری سے تالاب پر پہنچا اور دونوں ہاتھوں سے ایک اوک بنا کر خوب سیر ہو کر پانی پیا، پھر کھجور کے درخت کی ٹھنڈی چھاؤں میں لیٹ کر آرام کرنے لگا۔ سورج غروب ہو چکا تھا مگر نخلستان میں اسے کچھ چہل پہل لگی۔ وہاں ایک قافلہ آ کر ٹھہرا ہوا تھا۔ ادھر ادھر اونٹ سوکھی خاردار جھاڑیوں پر منہ مار رہے تھے، شاید کوئی تجارتی قافلہ تھا۔ عبداللہ قافلے کے سردار سے ملا اور اسے معلوم ہوا کہ قافلہ سویرے بغداد کی طرف کوچ کرے گا۔ یہ سن کر عبداللہ خوش ہو گیا اور سردار سے التجا کرنے لگا کہ وہ بھی ان کے ساتھ بغداد چلے گا، مگر اس کے پاس کوئی سواری نہیں ہے۔ سردار ایک رحم دل انسان تھا، اس نے عبداللہ کو ساتھ لے چلنے کا وعدہ کر لیا، بدلے میں وہ ان کے تجارتی سامان اور اونٹوں کی دیکھ بھال کرے گا، جس کے لیے عبداللہ راضی ہو گیا۔ اندھیرا پھیل چکا تھا۔ قافلے والوں نے الاؤ روشن کیا اور اس کے گرد حالہ بنا کر بیٹھ گئے۔ اگلے دن سورج نکلنے سے پہلے قافلہ روانہ ہو گیا۔ کئی روز کی مسافت کے بعد ان کا سفر ختم ہونے کو آیا۔ انہیں شہر کی فصیل نظر آئی۔ اس کے بعد بلند دروازہ دکھائی دیا۔ قافلے والے وہاں آ کر رک گئے۔ رات ہو چکی تھی اور دروازہ بھی بند ہو چکا تھا۔ آخر میں بغداد پہنچ ہی گیا۔ عبداللہ زور سے چلایا۔ وہ اپنے سفر کی تھکان کو بھول چکا تھا۔
झट कूद कर ऊंट से नीचे उतरा और सरदार से रुखसत ली। सरदार ने उसे कुछ तोहफे दिए, जिसे लेकर वो रवाना हो गया। अभी हर तरफ तारीकी छाई हुई थी। थोड़ी देर बाद चांद बादलों की ओर से निकल आया। अब्दुल्ला का बस नहीं चल रहा था। भागता हुआ जल्द अज जल्द खंडर के पास पहुंच जाना चाहता था, जहां पर बंद सूखा फवारा था। इसके कदम तेजी से उठ रहे थे। सब्र का दामन हाथ से छूट गया था। आखिरकार अब्दुल्ला खंडर के करीब फवारे के पास पहुंच गया। इसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। इसकी नज़र फवारे के बाजू में इस गोल लाल पत्थर पर पड़ी, जिसका जिक्र काहिरा में काजी ने किया था, जिसे इसने ख्वाब में देखा था। इस पत्थर पर खड़े होकर वो रोज़ाना अपना दुखड़ा सुनाया करता था, जिसे वो एक आम मामूली सा पत्थर समझता था, मगर इस पत्थर के नीचे दबी हुई इसके किस्मत के चमकने की चाबी थी, जिस पर वो हमेशा खड़ा रहता था। आसपास की चीज़ें साफ दिखाई दे रही थी। नौबत खाने से पिछले पहर का ऐलान हुआ। हर तरफ खामोशी और सन्नाटा छा गया। अब्दुल्ला ने खामोशी से आसपास नज़र घुमाई। कोई उसे देख तो नहीं रहा, क्योंकि अब वो जो करने जा रहा था वो एकदम राजदारी का काम था। वो नहीं चाहता था कि इस बात का किसी को पता चले। इत्मीनान करने के बाद बेसब्री से कोई नोकदार चीज़ तलाश करने लगा। इसके हाथ एक नोकीला सा पत्थर लगा। बस फिर क्या था, गोल पत्थर के अतराफ की मिट्टी को हटाया और नोकीले पत्थर से इसके गिर्द की मिट्टी को खोदने लगा। थोड़ी सी कोशिश से पत्थर हट गया। इसके नीचे उसे कुछ नजर आया। जाने कहां से इसके हाथों में ताकत आ गई थी। वो दोनों हाथों से मिट्टी की तह हटाने लगा। खोदते खोदते वहां एक गड़ा नमूदार हो गया। अचानक इसके हाथ की उंगलियां किसी सख्त चीज से टकराईं। चांदनी रात का उजाला फैला हुआ था। रोशनी में उसे लकड़ी का एक पुराना संदूक दिखाई दिया। जल्दी से उसके ऊपर की मिट्टी को साफ करने लगा। संदूक ज्यादा बड़ा नहीं था। झट से उसे गड़े से बाहर निकाला। संदूक में एक पुराना कुफल लगा हुआ था, जिसे नोकदार पत्थर की एक ही मार ने तोड़ दिया और संदूक को एहतियात से खोला। इसके अंदर एक चमड़े की थैली थी। अब्दुल्ला ने बेचैनी से चमड़े की थैली को संदूक से बाहर निकाला। थैली काफी वजनदार थी। थैली का मुंह चमड़े की डोर से बंधा हुआ था। थोड़ी सी कोशिश से वो खुल गया। जब ही कोई चीज थैली से निकलकर इसके पैर पर गिरी, अब्दुल्ला की नजर पैर पर पड़ी। वो सोने का एक सिक्का था, जो चांदनी रात में चमक रहा था। इसकी बाछें खिल गईं। उसे काहिरा का वो काजी याद आ रहा था, जो ख्वाब को एक मजाक मानता था। अगर वो अपने ख्वाब को सच समझता और बगदाद आता तो यकीनन उसे दौलत मिलती। वाह रे नसीब, ये दौलत मेरे हिस्सा में लिखी थी। चमड़े की थैली सोने की अशरफियों से भरी हुई थी। अब्दुल्ला ने थैली में हाथ डाला और मुट्ठी भर कर अशरफियाँ बाहर निकालीं। इसने देखा कि अशरफियों के साथ हीरे, जवाहरात और मोती भी शामिल हैं। उसने चमड़े की थैली बांध करके कांधे पर रखी और खामोशी से खंडर की तरफ चुपके से चल दिया। खंडर से थोड़े ही फासले पर एक दरख्त की आड़ से खलीफा के जासूस अब्दुल्ला की सारी नकलो हरकत देख रहे थे। जब अब्दुल्ला वहां से चला गया तो दोनों जासूस दरख्त की आड़ से निकले और फवारे के पास खोदी हुई जमीन को देखा। फिर वो खामोशी से खलीफा के महल की तरफ लौट गए। दूसरी तरफ अब्दुल्ला खंडर में दाखिल होकर अपनी कुटिया के दरवाजे पर आया और आहिस्ता से अपनी बीवी गुलनार को पुकारने लगा। गुलनार कुटिया से बाहर निकल आई। इसके चेहरे का रंग बदल गया। क्यों चिल्ला चिल्ला कर आसमान सर पर उठा रहे हो? जहां गायब थे वहीं डूब मरो। अब्दुल्ला नरम लहजे में बोला, तुझे अब कुछ करने की जरूरत नहीं। जरा चुप रह तो सही, कुछ बोलूं, अपनी जबान को आराम दे। गुलनार उसे घूरे जा रही थी। खुदा ने हमारी दुआ सुन ली है। आज से, बल्कि अभी से हमारा शुमार अमीरों में होगा। तेरे कानों में सोने के जेवर और हाथों में हीरों के कड़े होंगे। गले में नौलखा हार होगा। हमारे बच्चे पुराने कपड़ों के बजाय शहजादों की तरह रेशमी लिबास जेबे तन करेंगे। घर में काम करने वाले गुलाम होंगे। खाने पकाने के लिए खादमाएं होंगी। तू मुझे कामचोर नखट्टू कहती आई है, मगर अब मैं बगदाद का मालदार तरीन शख्स हूँ। इतना कहकर अब्दुल्ला ने अपना हाथ चमड़े की थैली पर फेरा और थैले में से एक सोने की अशरफी निकालकर उसे दिखाई। अशरफी की चमक देखकर गुलनार की घिघी बंद गई। वो अपना गुस्सा भूल गई। कभी अब्दुल्ला की तरफ देखती, कभी अशरफी से भरी चमड़े की थैली को। इसके औसान खता हो गए और फिर जल्दी से लपक कर चमड़े की थैली को अब्दुल्ला से लेकर अपने कब्जे में कर लिया। दूसरे दिन अचानक खलीफा के सिपाही खंडर में आए और अब्दुल्ला को गिरफ्तार करके खलीफा के दरबार में पेश कर दिया। खलीफा ने अब्दुल्ला से हकीकत जानना चाहिए। तब इसने शुरू से लेकर आखिर तक अपना ख्वाब और काहिरा जाने तक का हाल बयान कर दिया, जिसे सुनकर खलीफा हंसने लगा और कहा, नादान इंसान,
تو ایک خواب دیکھ کر خاموش بیٹھا رہتا تھا اور اپنے نصیب کو روتا تھا، مگر جب تو نے حرکت کی اور اپنی عقل کا استعمال کیا، اپنے دونوں ہاتھوں کا مصرف جانا، اپنے پیروں کو حرکت دی، جس کا صلہ تجھے قدرت نے دے دیا، اب تو سمجھ گیا حرکت میں برکت ہے۔ بیکار بیٹھے رہنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے، نہ کہ کاہلوں کی طرح بیٹھ کر اپنے نصیب کو کوسے۔ جا اور خدا کی عطا کرتا دولت کا صحیح استعمال کر۔ پھر عبداللہ دربار سے رخصت ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد عبداللہ نے بغداد شہر کے اسی چوراہے پر ریشمی کپڑوں کی ایک دکان کھولی، رہنے کے لیے چھوٹی سی ایک حویلی بنوا لی اور کھنڈر کو خیر بات کہا۔ عبداللہ رات کو چین کی نیند سوتا، اب اسے کوئی خواب پریشان نہ کرتا، اس نے اپنا نصیب پا لیا تھا۔ عبداللہ نے ایک اور اہم کام کیا، برسوں سے سوکھے بند فوارے کو پھر سے تعمیر کر کے جاری کروا دیا، جہاں پر کھڑے رہنے سے اس کی کایا پلٹ گئی تھی۔ فوارے کے حوض میں رات دن رنگ برنگی مچھلیاں تیرتی، اسے جب بھی فرصت ملتی وہ وہاں آ کر حوض میں تیرتی ہوئی رنگین مچھلیوں کو دانہ ڈالتا اور خدا کا شکر ادا کرتا کہ اس نے اپنے خواب کو حقیقت میں بدل دیا۔ دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔